نتمنى لكم كل شيء بخير وعلى خير. اليوم سي لاميا دخلت في لاشين تاع ماما باش نقدم لكم une recette, les fricassés. C'est une spécialité tunisienne pour les grands et pour les petits. Vous n'avez plus qu'à me suivre et on va vous préparer la recette aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous 1 kg de farine. On a un œuf, du sel, de l'huile d'olive. Et là, vous avez de la khmira avec de l'eau mélangée pour, et un peu de sucre. Et un peu de sucre pour qu'on puisse mettre dans la farine. Voilà. Donc, on commence la recette. Je vais mettre la khmira et un peu de sucre que j'ai mis juste avant. Voilà. On va rajouter un œuf. Et je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Là, je vais commencer à mélanger un petit peu. Histoire que la pâte et la levure se mélangent. On va commencer comme ça et on va terminer dans la machine. Ça sera plus simple après. وي باش لا ماشين غادا تدلك لينا العجينه ديالنا مزيان. Donc le sel, je ne l'ai pas mis tout de suite avec la levure. Parce que après, si je mets le sel avec la levure, ça va faire descendre la pâte. Donc du coup, le sel, je le mets juste après, à la fin. Là, je vais la mets un petit peu comme ça et on va la faire passer à la machine. C'est bruni jusqu'à que je la mette dans la machine. Vous me revoilà avec vous. Là, j'ai mis ma pâte dans la machine. Je vais la mettre pour qu'elle se dleque un petit peu. Et on se retrouve juste après. Voilà, du coup, une fois avoir sorti la pâte de la machine, j'ai travaillé un petit peu la pâte pour enlever, vous savez, le gaz qui est à l'intérieur. Donc là, j'aplatis un petit peu. ملي تعجنات العجينه في لا ماشين ودلكات مزيان ابخي خليناها في لا ماشين تخمرات ومن بعد خرجاتها وحيدات لها كل هذاك هذاك البرد اللي كيكون فيها ودارتها كرات ومن بعد هي غتسرحهم بحال هكا ما يكونوش غلاض وما يكونوش رقاق بزاف صافي وغادا تقطعهم بهذا avec l'emporte-pièce. Du coup, on va faire des petites boules à peu près, que ce soit tous de la même grosseur. Ovale. Ouais, ça va être un peu ovale. Ça va faire nos petits fricassés. Donc, on va commencer comme ça. Voilà. Du coup, c'est comme ça. Ça devient comme ça. Avec l'emporte-pièce, ça sera toutes de la même distance. سي بون غادا تكمل بهذه الطريقه هذه لميا وملي غتسالي كلشي العجينه اللي عندها غادا تخليها تخمر ياك لميا غتخليها تخمر تخمر شويه وملي تبغي طيبها نرجع معكم غادا ترجع معكم. ها هي راه ديجا كانت باديه بحال هكا ملي غادا تخمر غادا ترجع معكم. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخير. احنا رجعنا معكم متتابعين ديالنا. Du coup, une fois que l'huile est bien chaud et que la pâte à gonfler, vous n'avez plus qu'à mettre vos fricassés dans l'huile chaude et retourner délicatement. Voilà. Après, ça sera bien doré comme ça et on termine avec vous. تبعونا ملي نكملوا. احنا رجعنا معكم متتابعين ديالنا. Du coup, غنعملوا لكم les fricassés les tabots. Donc voilà, avec des pommes de terre, de l'œuf, du thon, et là vous avez quelques olives et la petite sauce de l'harissa. Donc là غنعمل لكم ونوريكم نحلو comme ça. Vous avez vu, c'est croustillant quand même. À l'intérieur, c'est bien moelleux, si vous voyez. Vous avez vu comment c'est? Alors là, qu'est-ce qu'on met? Un petit peu d'harissa, histoire de garnir le pain. Après, on rajoute des pommes de terre qu'on a coupées en dés. Vous mettez du thon.
Et par-dessus, vous rajoutez les œufs qu'on a aussi coupés. Voilà. Donc, moi j'ai rajouté, j'aime bien l'harissa, donc je rajoute encore un peu d'harissa, juste au-dessus. Et là, on finit avec les olives. Ça peut être des olives noires, des olives vertes. Donc moi, je choisis les noires. Et c'est ça. Et voilà, votre fricassé. غنكملهم نعمرهم نرجع معكم. المتتبعين ديالنا حنا كملنا ها هما لي فريكاسي كي جاو avec de la harissa, du thon, des œufs, des pommes de terre. نتمنى داكشي يعجبكم وما تنساوش تلايكو وتابوني. انا دايره تحدي مع ماما ومع سعيده باش يكون لا فيديو هي الطوب. دونك ما تحشمونيش، ديروا لي un maximum de like, un maximum de vues. N'oubliez pas de liker et merci beaucoup pour cette vidéo. مرة أخرى إن شاء الله. باي. مشاهدينا نتمنى يعجبكم هذا الفريكاسي اللي دارت لكم لميا اليوم. هي اليوم راه دارت لكم هادوك راه كيجيو فنين. وهاد لي ساندويتش كيفاش دايرين راهم مرطبين ومسفجين من الداخل، جاو غزالين ما عندي ما نسالك لميا، جاو فنين. ولميا راه اليوم دايره لنا واحد التحدي، ما تحشموهاش ولا ديروا لي عليه لايك، خاص يكون الفيديو ديالها هو اللي فيه لي et abonnez-vous un maximum, likez, n'hésitez pas. واحد ديديكاس لخالاتي، خالتي موينه وخالتي فاطمه، نسلم عليكم بزاف، نتمنى عندكم الخير نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من لي بارطاج، واللي عجبو اللي يلاه شاف لاشين ديالنا يتابونا معنا وفعلوا الجرس. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله. لميا باي، ميرسي بوكو. سلامه.